Les maraîchers ont créé cette fédération afin de solutionner certains problèmes qui étaient liés à leur profession. Depuis 1993, ça a évolué beaucoup. Nous étions juste quelques centaines de, disons 200 à 300 exploitants familiaux en ce moment. Actuellement, nous sommes 42 000 membres, dont 14 035 femmes, 35% de jeunes. Nous couvrons l'ensemble du territoire du Niger. Depuis un certain moment, nous sommes dans la transition agroécologique, donc nous sommes dans la production organique. L'oignon organique, c'est tout simplement une production, en tout cas exempte de tout produit chimique, notamment les engrais chimiques et les pesticides de synthèse. Zahir kayewati albasalo kigdan dirson albasalo sayank go igame ti chawande ki gogdu chawande gainan go chabirse albasal dindan mis engrais dangaga mudangaga ni wala almano kango karfoga wannan almano kan nukonda sajora nugga tase aga kaidi ago kwara bande din ka tag dan albasalo ga nalbasalo sandan wo haro kan go dangaga de birjo ikulun go se yenno labo mo aga feri labo ba aga koguno din go zaman birjo dangaga kan composto din kul aga feri aga makani guro kan gite mo go chini aga te londi aga te mo tafe kan sinda hari go kan go de engrais ndumi zo wasu guro go beri amma din ko hu kulo nugin bon ha ay kan sen bon zamba na fonde kay bore yamar nda alfere imangay boye composto ga donc de la pobu mono il jamal birjo kan composto din no furu labora agonde gab labosi agonde albarka labosi zam harankan dam yes kan giye kan no man naro ferora ni ga wona albarka dam beira kindu ingeta birjo din agonda hinfani kangaga zama birjo wadinda akata sai hinfani bobo kangana astarga hasara dini gismo agagai mannan kiddan iddu albasan bobo nitkan idan albasan ate sak iddu dijere ifoyo mo mantibor hinni mo non gidan bora kanga dan cinde gudu sak waran kiyon waran ziyon burfoyo gudu zambar wai bu koy bene ifoyo gutu waran ka haddu waran ziyon bu koy bene nda ya tere ya bugurin tane le ba torti le kan biir ku kwangu le kan chuo nulo yano le kan go tien ku le ba torti ba bayo dan ke karati ya bugurin ta kun wonde o zaman nan kan indi fanse ir fuera de no ir gida waturi nyange kire wale buera da hano ir go albasan goy mais sanga kaga goy biryo ya kino kan isi melange fokul dara fcm ni ngande gaksin koye ngeno kagiri berandi ine babiri ken fo goise inte compost ini dandangandi ikane mo ini margane tede we bore ini we bore bonge feri i goy i di kan alman biriyode ne agi dumizo unfa miro za hano kayir go goy ne o irgo goy irmu ngwa irmu nerigera ne habo commerçant ese akoy to ba hale ni comptoir bore ke ikane o irni gera nerise waɗanda mun ka gaya ma wannan albasa ba ta da takin zamani daga baya sun dawo su a tambayar mu ita kuma duka da muka aje ta nan bata wuce ini ɗaya ran na biyu ta ƙare ba da ya kawo da ita nan da makalandi da gwate tana da bambanci wajen ci da ajiya saboda ita in ka aje ta za ta iya ta yi maka wata 7-8 ba ta lalace ba kuma ka gani kaman gare mu manoma takin gargajiya yana da amfani ga gona bai kashe ƙasa kuma ya yi sauƙi ga manoma wanda yake ko baka da kuɗi shi takin gargajiya kana iya samun shi mutane akasari suna son su mai da hankalinsu wajen albasa wadda ba a sama an garan nan ba kowa ya san abin da zai kiyaye lahiyar shi tunda abin da wanga an ce takin gargajiya ne wanga kuma takin zamani ne kai ma da kanka ka san kalitansu bai zama ɗai ko ga ci ka san ba ɗaya ba ne tunda ko 'ya'yan itacen gada muka ci wanda aka sa matakin zamani da wanda ba a sa matakin zamani ba gudin su bai zama dai to ko ita albasa haka nan ne
man kalon ya do ya yuwa en biya alban gagro ba yo ya yuwa on yuwa da wo dina wa pia yiya molan ba tan la man an ba yer ya to yuwa kanan ko pia barwani to kun ya jir di yuwa ba tiyan to anan ba an la yuwa kan tiyana ko keta je lan to apo yiya no aban kala na torle ba to mun pon yo kuri atundi to kulen wari to gulun bore ya sabsamba que ya doan. Cette reconversion, en tout cas, répond à un double objectif. Tout d'abord, il y a en tout cas une demande, en tout cas assez croissante, des produits sains qui est là, et surtout en milieu urbain. Donc, la FCMN étant leader de la production maraîchère, a jugé d'aller dans ce sens en fournissant des produits sains aux consommateurs. Quand il y a un magasin où il y a un basolodan, quand il y a un gara, il y a un gisi, il y a un sende. Wodi non kande, il y a un songo, il y a un kano. Il y a un gara kan birgi hinno igdangaga. Ibirgi mo dina da ifota wannafa. Igina da irga bai kan herno kan agoyir batamara sidorendi. Gote da bori, di katag da magasin ora. Kulu lokoci man tan kini na gis magasin ora la sabga 1% no gasara sakora donc ya nga alors que lokoci kan kini goga zaman birjo dangara nongol fa ko to jusqu'à 50% no sako asibo kuste tugurera mo za ay kan tani matero za bore kan albasalo dam mannan akoto mannan kan nan ba albasalo kan bore gi hemgdan irwon magasin man hinga sambo. Il faut nourrir la terre de produits sains pour qu'elle vous nourrisse sainement. Mais pas pour nous seulement, mais pour les générations futures. Pour nous, c'est aussi lutter contre tous ces maux de santé publique pour qu'on puisse léguer à nos générations futures vraiment une terre nourricière, saine.